n'akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ebolachi n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Thursday ma bụla abalị nke 9 n'ime ọnwa Mee ọnwa nke 5 n'afọ 2024. Aha na-azụ taa bụ Nkwọ na mbụgere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra steeti akwadogo ka amalite agba nke abụọ nke otu onye ntorobịa aka ọlụ abụọ. Ụmụ akwụkwọ asaa enwetago agụmakwụkwọ n'efu site n'aka otu onye otu ABGA. Gọọmenti etiti ekwuwego na ya nwetara ọgọdọ nye ịrụtọpụ dam dịgasị iche iche. Mba US kwụsịgodoro nwa mgbe ibuga akọrọngwa mgbogbunigwe n'Israel. Tupu ịnụrụ akụkọ anyị n'ujegoregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra steeti akwadogo agba nke abụọ nke otu onye ntorobịa aka ọlụ abụọ dị ka amalitere site na ndị ntorobịa dị 10,000 nakwa ọlụ aka dịgasị iche iche dị 43 Labour Congress. Ewepụta obi ha na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke steeti a. Onye isi ndị ọrụ na steeti a bụ Barrister Igwegbe gosipụtara afọ ojuju na ụbọchị ndị ọrụ nke 2024 gara nnọọ nke ọma, ọkachasị n'ihe gbasara atụmatụ na mmemme dị iche iche ewepụtara iji wee mee ya bụ mmemme. Barrister Igwegbe kọwara na gọọmenti steeti a nwere nnọọ nnukwu mmasị ịkwalite ezi ọnọdụ nyere ndị ọrụ, bụ nke ọ kọwara na o mere site na ụzọ dị iche iche nke gụnyere imechi ikpe dị n'etiti gọọmenti steeti a na ndị Anambra State Water Corporation na ANSEPA bụ ndị kwụsịgoro ọrụ n'oge gara aga, ndị ọ kọwara na ha na-anatazi ego ha ugbu a, ya nakwa ịkwụ ụgwọ ndị nara ezumike nka nke anaghị akwụ na Anambra kemgbe afọ 2018. N'okwu ya ka ya bụ ụka gbasara, ka onye isi NLC na Anambra bụ Comrade Humphrey Nwafọ kọwara na ya nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na atụmatụ niile ya tụpụtara maka ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a gara nnọọ nke ọma, ma tokwaza onye isi ụlọ ọrụ ABS bụ Sachido Obidiegwu maka njikọ aka ọnụ ha na ndị Labour jikọrọ wee hụ na mmemme niile emere iji wee merube ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2024 gara nke ọma na-anaghị ha ego ọbụla. Onye isi ndị kwadoro ihe niile emere gbasara ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a bụkwazi onye isi ndị nta akụkọ na Anambra bụ Dr. Odogwu Emeka Odogwu kọwara na ịtụpụta atụmatụ na ịhazi ya bụ ihe niile emere bụ nnọọ ihe tara akpụ, mana ya kelere Chineke na ihe niile gara nke. Ndị NLC nọziri na ya bụ ụka akara wee gaa ikele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka otu o si wee mee ka ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a gaa sịrịrị werere. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri. Ụmụ akwụkwọ Asasi Riverside Secondary School Umerum kansụl ime obodo Ayamelum enwetago agụmakwụkwọ n'efu site n'aka otu onye welitere isi n'otu All Progressives Grand Alliance ABGA n'obodo ahụ, Chief Alphonsus Ofumelo nye ụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ n'efu n'oge nnukwu ọgbakọ rally ndị otu ABGA chịkọbara maka kansụl ime obodo Ayamelum bụ nke were ọnọdụ na Umelum Town Hall. Onye ọlụ anyị bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ akụkọ a. Ndị nwetere ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ Chibugo Ebo, Chinecherem Ọgụgụa, Blessing Chidozie, Victor Oreki, Grace Anago, Joy Ụgha Mmadụ nakwazi Ifeọma Okeke. Ha ncha niile bụ ndị nọ na SS1 nakwazi 2 na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ na-agwa ndị mmadụ ndị gbakọrọ na ya bụ nzukọ okwu, Maazị Ofumelu mere ka amata na ihe o jiri were nye ha ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ iji wee kwalite agụmakwụkwọ na ya bụ obodo, ma mekwazi ka obodo ya nwee ezi agamnihu nke ọ chọrọ, ma dịkwazi ka obodo ndị ọzọ gụrụ akwụkwọ ma hụkwa ụzọ. O kwukwara na ihe ejiri chịkọba ya bụ nnọkọ bụ iji gosi na ha kwụ aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'azụ, ya nakwazi ka ha were chọpụta ụzọ ha ga-esi hụ na ọ ga-atụrụ ugo na ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na steeti a n'afọ 2025. N'okwu nke ya, onye isi oche otu pati APGA na steeti a ọ bụ Maazị Ifeatụ Obiokoye
yọrọ ndị ayamelụm ka ha hapụ ndị pati ọzọ na-emegharị ha anya na-agwa ha na onweghị uru ọ bara na ha nọ na apụga ma ha ga-akaba ahụ nọdụ na apụga na-akwado ọchịchị gọvanọ Soludo maka na o megoro ha ọtụtụ ihe ma bụrụkwa n'obi ezigbo ihe ọ ka ga-emere ha. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka mmanụ petrolum nakwazi ihe ndị a na-enweta n'ime ala bụ Maazị Tony Ifeanya mere ka a mara na Umerum na-enweta ihe niile ruru ha site n'aka gọvanọ Soludo. O kwuputere na ọtụtụ ụmụnne ha sokwazị na ndị ewere na ọrụ nkụzi nke emere na steeti a ya nakwazi na ndị ọrụ ahụike nke ziri ndị nna ka ha ghara ịda mba kama ka ha jisi ike na-agbalịsi ike ịhụ na ezinụlọ ha nọ ọfụma ma sepụ aka na omume ọbụla ga-eme ka a jụọ onye a ọ bụkwa onye nna. Onye isi izuzugbe nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ barista Eze Okenwa kọwara na a ga na-eto ndị nna oge ọbụla n'ihi na ọ bụ ha bụ ideji obodo ma kọwakwa na ọ bụ ha bụ ndị na-atụpụta atụmatụ otu obodo ga-esi na-aga n'ihu dịka ọ kọwara na ọrụ ndị nna bidoro n'ezinụlọ gaa obodo niile ma bụrụkwa ihe ga-eme ka obodo dị n'udo ma ọ bụ ka ọgbaghara dị n'obodo. N'okwu nke ya ka Chifume kọwara na ọrụ ndị nna na-arụ n'ịkwalite obodo bụ nke agaghị eleghara anya ma ọlị ma kwuo na ndị nna na-eme ihe pụrụ iche n'ezinụlọ ebe ọ gbasatara ịzụlite ụmụaka dozie ha ka ha jisi ike n'ihe ha na-eme. N'okwu nke ha dị iche iche ka onye isi ndị otu ndị nna na St. Joseph Parish Ọka bụ Maazị Chu Martins Ọnụnkwọ na onye isi Parish Council nke ya bụ ụlọ ụka bụ Maazị Bruno Ibekilo bụkwazi onye rụburu ọrụ dịka onye isi ndị nna na ya bụ parish n'oge gara aga kọwara na ọ bụ ndị nna bụ nnọọ ihe mere n'obodo na-aga n'ihu nke ha na-eme site na ezinụlọ ha dị iche iche pụta n'ụlọ ụka ma gburugburu kọwapụta ọrụ ndị nna dịka ihe Chineke wepụtara n'onwe ya ma dozie ndị nna ka ha jisi ike na-arụ ọrụ ndị ahụ ga-eme ka ezinụlọ ha nọdụ n'ịhụnanya. Site na St. Joseph Catholic Church nke dị n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri. Ndị bi na St. John of God Mission Road Ọka nakwa ogbe ndị ọzọ na ha gbara agbata obi abagidego n'ịkpọ ganagani n'ụzọ udo ha ji wee jee na ụlọọrụ Enugu Electricity Distribution Company EEDC ụlọọrụ nke dị n'Ọka gbasara etu esi wee nye ha ọkụ kamgbe ọnwa atọ gara aga. Ndị a na-akpọ ganagani bụ ndị na-agụ egwu dịgasị iche iche ha ji egosi otu obi si wee dị ha si na St. John of God Road wee luo ụlọọrụ EEDC dị na Zik Avenue Ọka. Paul Ezeoke bụ onye ọrụ anyị gara weta akụkọ a ka o si wee gaa. Ndị a na-eme ngagharị iwe bụ ihe ederede dịgasị iche iche nke gụnyere EEDC nye anyị ọkụ, EEDC ebee ka transfọma anyị dị, ọ dị na ọnwa atọ anyị afụghị ọkụ ma tinyere ihe ndị ọzọ. Ndị a na-emegharị iwe bụ onye nke onye isi ndị EEDC n'afọ maka operations bụ injinia Nwachukwu Obinna nabatara mgbe ha rutere n'ụlọ ọrụ ha. Okwuchite okwu ndị otu a bụ Maazị Shuks Igwilo sịrị na ogbe ka onye ọzọ bi na ogbe a bụ Maazị Shid Gabriel sịrị na transfọma bụkwanụ nke megoro ochie nnukwu nke ibu na-ebu karịrị ma tụta aro si ka ewelu transfọma ọzọ ga-anọ n'ogo 500 kVA wee dochie anya nke anọ na ogo 300 kVA iji wee fụ na ọ na-enye ọtụtụ ọnụọgụ ndị mmadụ bi na ogbe ọkụ dịka o kwesịrị ma kwukwe na ọ dịkwu mkpa ka e were ihe njikọ wee tinye na eriri waya nyere ọkụ n'ogbe a ka ha ghara ịdị na-ejekọ nke ọ sịrị na ọ na-abụ ha jekọ na ọ na-enye nsogbu n'ebe transfọma nọ. Ka ọ na-azaghachi ka
onye Head of Operations nke EEDC bụ Injinia Obinna kelere ndị otu a otu ha si wee bịa inye mkpesa ha n'ụzọ udo ma kọwaa na ọ bụkwanye ọfụọ ka ya bidoro ọrụ n'Awka nke bụ na ya amaghị maka ọnọdụ a dị otu a mana ọ kwere ha nkwa na kịta ya matara na ọrụ ga-ebido ozugbo ebe transfọma dị site na ịmata ọnọdụ na ogo ọnọdụ ya iji wee mata ma ọ bụ nke a ga-arụzi ma ọ bụ nke ya eme ka ebunye ha nke ọfụrụ. Ọ gwakwara nkwa na ụlọ ọrụ a ga-edebasị anya mkpesa dị iche iche ndị otu a wetara na ụzọ a ga-esi fụ na akụrụngwa dị iche iche na-enye ọkụ n'ogbe a bụ nke a ga na-elebara anya mgbe na mgbe iji wee fụ na ọnọdụ dị otu a adapụtaghị ọzọ mana ọ gwaziri ha ka afọ na-akwụ ụgwọ ọkụ ha mgbe na otu ọ kwesịrị iji wee kwalite aka ọrụ ụlọ ọrụ a. Site n'Awka, abụ m Paul Ezeoke. Ya bụ ibuga akọrọngwa ọgụ bụ nke a kwụsịrị na ngwụcha izuụka gara aga ma bụrụ nke gụnyere mgbe ogbunigwe dị 1,800 nakwa nke ndị ọzọ dị 2,000 pound abụọ nakwa 1,100 mgbe ogbunigwe arọ ya dị pound 500. Ndị ndu mba Israel dọrọ aka na ntị n'izuụka ndị gara aga na enwere ike ịwakpo Southern Gaza City nke Rafah ma bụrụ nke nwere ike ime n'ọdịnihu ọbụna dịka US nakwa mba ndị ọzọ katọrọ ụdị ihe dị otu ahụ ma mee ka amata na enweghị ike isi n'ala wee bụ ụdị agha ahụ sikwa ike maka isonyere ha na asọmpi na ngwụcha izuụka n'oge Syria clash ha na ndị Bologna. Ya bụ ndị Partenope bụ ndị ga-enọbịanyegara Thiago Motta ndị otu egwuregwu Thiago Motta na Diego Armando Maradona ụbọchị Satọde. Osimhen dịka akọ si wee kọ bụ onye nwere nsogbu n'oge ya bụ asọmpi enyere otu goolu asakwara asa megide ndị Udinese n'anyasị ụbọchị Mọnde. Ya bụ nwa amadi gbara afọ 25 bụ onye nyere naanị otu goolu ndị Napoli nyere na ya bụ asọmpi bụ onye edochiri anya ya ugboro 3 tupu ewezie banye n'oge nke nchịkọta n'oge o gosipụtachara na o jisi ike wee na-agba bọọlụ n'ebe ahụ. Ya bụ onye ọkwụ n'ihu nwere abalị 3 iji wee gosi ma ya kwụdosiri ike tupu ya bụ oge egwuregwu. Ya bụ nwafọ Naijiria bụ onye nyere goolu 15 na ndị akụkụ ndị Italy n'oge agbambọọlụ a. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'igosi na ihe anyị na-eme na-amasị gị na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting ga anyị ntị. Aka m bụ Ifeọma Akife ka ọ dị.